जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मान समस्त को नमस्कार। आपण को यही भिडियो रे स्वागत करुच्ची। आज यही रहस्यमय भिडियो रे जोठारे आमे आलोचना करिबा जे केउ राशि झील और बहु माने जन्मरु अत्यंत भाग्यवान होइथांती एवं भिडियो को भल भाव देखंतु। तांकर जीवन बहुत सुंदर एवं सुखमय श्रेष्ठ भी होइथाय। यह जानिबा पूर्व किछि आजिर अनुचिंता जानिबा एथिपाई भिडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु। भिडियो को लाइक करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु। रोसई घरे गोटे माटी पात्र रे महू रखी ताकू व्यवहार करिबा उचित। यह द्वारा वैवाहिक जीवन रे मधुरता आसी थाए। जदि घरे वास्तुदोष दूर होला परे भी स्वामी स्त्री मध्य झगड़ा हेउथा तेबे उभय सोमवार दिन दुईमुखी रुद्राक्ष पिंधिबा द्वारा ताहा दूर होइथा। प्रत्येक दिन स्वामी स्त्री उभय ओम नमः शिवाय मंत्र जप करिबा द्वारा समस्त अभाव असुविधा दूर होई सुख शांति प्राप्त होइथा। घरे केबे भी लुहा खटरे सोइबा उचित नुहे। यह द्वारा दाम्पत्य जीवन रे विभिन्न समस्या देखा देइथा। घरर दक्षिण पश्चिम कोण रे बेडरूम करिबा उचित। यह द्वारा शुभ होइथा एवं दाम्पत्य जीवन रे शांति आसीथाए। सोइबा घरे बेड पाखरे किछि धड़ा फूलर फटो रखिबा द्वारा वैवाहिक जीवन रे सुख सौभाग्य आसीथाए। स्त्री लोकंक मेकअप सामग्री केबे भी बेडरूम व्यतीत अन्य केउ घरे रखिबा उचित नुहे। यह अशुभ होइथा। स्वामी स्त्री बेडरूम ठीक उपरे जदि पानी टांकी रही थाए तेबे सेमानंक मध्यरे थिबा संपर्क खराब होइथा। बेडरूम रो ठीक उपरे जदि टॉयलेट रही थाए तेबे स्वामी स्त्री संपर्क खराब होई छाड़पत्र आड़कू कथा जाइथा। सेथिपाई बेडरूम ठीक उपरे पानी टांकी किंबा टॉयलेट रखिबा उचित नुहे। जदि थाए बेडरूम बदलाइबा उचित। केबे भी बेड घरर कबात सामनारे हेबा अनुचित। यह द्वारा शरीर असुस्थ होइथा एवं अशांति लागी रही थाए। सोइबा घरे लागिथिबा पंखारु किंबा झरकारु जेपरि अतिरिक्त शब्द बाहरिबा अनुचित। यह द्वारा मतभेद देखा देइथा। बेडरूम रे डार्क रेड ब्लैक ब्लू एवं ग्रे इत्यादि रंग व्यवहार करिबा अनुचित एवं व्हाइट येलो पिंक किंबा क्रीम इत्यादि रंग करिबा द्वारा शुभ होइथाय। बाहर लोकंकु केबे भी स्वामी स्त्री बेडरूम को जीवाकू देबा अनुचित। यह द्वारा सेमानक भितरे संपर्क खराब होइथा। बाहर लोकंक मन नजर बेडरूम भीतर को पड़िबा उचित नुहे। यह द्वारा स्वामी स्त्री विभिन्न खराब कथार शिकार होइथांती। सूर्यास्त परे बेडरूम रे किछि समय लाइट जलाइबा उचित। यह मंगलकारी होइथाय एवं अर्थ चिंता कम होइथाय। बेडरूम झरका सबु बड़ हेबा उचित नुहे, छोट हेबा उचित। यह द्वारा परिवारर लोकंक भितरे अविश्वास देखा देइथाय। घरे रोषेई करि सारिबा परे किछि खाद्य प्रथमे वास्तु देवतांकु समर्पण करी गाई को खुआई देले मंगल होइथा। बेडरूम रे टीवी कंप्यूटर इत्यादि विद्युत उपकरण रखिबा अनुचित। यह अमंगलकारी होइथा। ठाकुर घरे पुरुणा जिनिस किंबा बेकार जिनिस रखिबा अनुचित। यह द्वारा आर्थिक एवं शारीरिक समस्या देखा देइथा। यह मानिले मंगल होइथा। घरे जदि जोता चपल एठी सेठी पड़े किंबा व्यवस्थित भाव न रहे तेबे परिवारर लोकंक भितरे कलह देखा देइथा। घरु कौनसी गुरुत्वपूर्ण कार्य बाहर को जिबा समय दही खाइले शुभ एवं मंगलकारी होइथा। जदि रातिरे निद हेउन थाए दक्षिण दिग को मुंड करी सोइबा उचित। यह द्वारा चिंता दूर होइथा एवं भल निद होइथा। पिलामानंक निद जदि रातिरे बारंबार भांगु थाए तेबे रूम रे हल्का येलो लाइट जलाइबा बा लगाइबा उचित। घरे जदि पोषा पशु किंबा पक्षी रखुचंती
ତେବେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ବା ବାୟବ କୋଣରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଭୋଜନ କରିବା ପରେ କେବେ ବି ଅଇଁଠା ଥାଳି ହାତରେ ଧରି ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ କେବେ ବି ଠାକୁର ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଘରର ଦକ୍ଷିଣ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ରାହୁକାଳ ସମୟରେ ପଇସା ରଖୁଥିବା ଆଲମାରୀ ଖୋଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥହାନି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଘର ମଝି ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କେବେ ଭାରି ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ପଞ୍ଚରତ୍ନକୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡର ପରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାଦ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଡବା ଭିତରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପତି ପତ୍ନୀ ବିବାଦ ଦୂର ହୋଇ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଜୋତା ଚପଲ ଗୋଲଟା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସିଧା କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଘରର ନୈಋତ୍ୟ କୋଣ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଦୂଷିତ ହୁଏ ତେବେ ଚରିତ୍ର ହରଣ, ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ରଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ କେବେ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଘର ପୋଛା ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ମିଶାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବଡ଼ ଆଇନା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନୂତନ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମିଳିତ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ କେବେ ବି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଛବି କିମ୍ବା ଉଦାସୀନ ଛବି ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସବୁ ରାଶିର ଝିଅ ଓ ବୋହୂମାନେ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ମେଷରାଶି। ମେଷରାଶିର ଝିଅମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମଜାତ ନେତୃତ୍ୱର ଗୁଣର ଧନୀ। ସେମାନେ ସାହସୀ, ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ଅଦ୍ୟମ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ସାଥୀ। ଯେଉଁ କାମକୁ ଧରନ୍ତି ଏହି ଝିଅମାନେ ସେଥିରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଆଣି ନେଇଥାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବୃଷରାଶି। ବୃଷରାଶିର ଝିଅମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥିର, ଦୃଢ଼ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଥିବା ମଣିଷ। ସେମାନଙ୍କର ଘର ହୁଏ ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ନିବାସ। ସେମାନେ ଧନ ଓ ସମ୍ମାନ ଦୁଇ ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶୁଭ ଏବଂ ଧନମୟ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର ଝିଅମାନେ ଭାବପ୍ରବଣ, ଦୟାଶୀଳ ଓ ଗମ୍ଭୀର ଅନୁଭୂତିର ଧନୀ। ସେମାନଙ୍କର ମନର ଶୁଦ୍ଧତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ଏକ ଅଲଗା ଭାଗ୍ୟର ଶକ୍ତି। ପରିବାର ପାଇଁ ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଝିଅମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଦ୍ରା, ମାନସୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଉନ୍ନତି ଦେଇଥାଏ। କାମରେ ଏହି ଝିଅମାନେ ସବୁବେଳେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ରହୁଛି ଧନରାଶି। ଧନୁରାଶିର ଝିଅମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ। ସେମାନେ ଆପଣା ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ରହିଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଚାଲନ୍ତି ସେ ମାର୍ଗ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ମା।